Nandyan. Ito, nasa box ata. Ay, ito. Sige, kaya mamaya na ako. Ayun, ito. Uy, shit. Parts pala, akala ko automatic. Ano meron dyan? Ano hinihigop? Sarap daw eh. Bago, basta. Ewan ko, baka nga nakatingin ng kaya ganun yun eh. Muga eh. Uy, sorry. Baka dinadalhin mo na doon naman sa stock. Si Jujun, gusto mong masahe? Hindi natitigasan yun. Tagal ng video. Hindi natitigasan yun. Ba't pati deodorant nandito na? Pati yung mga. Maganda pag sabay tayo eh. Go. Huwag ganun kalayo to. Yun o. Kaya lang ako. Yun. Ha? Ang dami dito yun sa ano. Bus, ulit yung bus. Nakaranta na ako. Di naka-record. Yun. Ganito JB naman na. Hindi natututok pa gano'n. Pwede naman diba? Kaya na lang. Boss, ginagalang mo masyado boss. Hindi nga boss. Saka pa dito sa akin eh. Muga eh. Malagay kaya. Nakala naka 240. Naka 240 ba yan? Gago. Okay na kayo? Tagal ah. Haba. Haba pala rin. Wait lang sir, pinunta lang muna. Hindi po, taas na ako. Taas dito, lagi. Harvest na naman ako. Bawas ka tayo. Okay lang po yung mother. Okay. Tita. Para yung bulso ko na pinras. Fireworks ah. Maganda yung ginawa ni Kuya Rick, Timbo okay. Timbo okay sa Sa cellphone. Oo, sa cellphone. Yung music kasi nila eh. Chuchu. Ayaw lang may basa.
Para malinaw yung salamin. Diyos ko, akala naman hindi ko yung doon kanina. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Alright. Good. This time na. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Nice. Ayun, silhouette, oh. Hindi siya makita. Goods. Subscribe naman, subscribe. Nice. Okay, isa natin yung upload. Anytime naman kami. Ikaw na mag-cue. Sir, ito na bahala sir. Ano lang ang gagawin natin? I-reveal ko lang siya. Comment lang. Walang directive na. Tayo na bahala. Pakita nyo kung sino kayo. Jello, okay. Okay na. Kala ko siya mo to. Susutin na Ray. Ito, kwintas. Sasabihin natin kay Boss Andre. Sasabihin natin kay Boss Andre. Happy birthday! Thank you, Kuya Will! Yung ano, tapos susuotin na. Yung jacket ko nun sa taas. May shades po. Lahat doon. Yan, nice. One more. Huwag lang yan. Rating lahat kay Boss Andre. Yun. Isang party dyan eh. Pakita ko yung mock. Para masama ka sa SBE. Angas lang. Wala mo nang smile guys. Seryoso lang. Alright. And 3, 2, 1, go. Bang. Forma lang. Yun o. Isa pa. Safe lang. 1, 2, 3. This time naman, post ka lang ng mga 1 post lang, then tsaka mo sipahin. Pagkalapit ko, hold ka lang, then tsaka mo sipahin. Yan. Establish muna tayo sa. Ready? 1, 2, 3, go. Hold. Go. Last one. Safe lang. 1, 2, 3, go. Hold. Yun. Okay, goods. And 3, 2, 1, go. Angas. Yun. Isa pa. 2, 3, go. Okay, nice one. 3, 2, 1, go. Nice one. Alright. Goods. Hold lang yan. Okay. Goods. Stopin ko lang ah. Yan, diretso lang guys. Alright. You know. Okay, ready? 5, 6, 7, go.
Tuloy lang. Alright. 5, 6, pasok. Go guys, pasok. Yo, stop dyan. Alright. Goods. 1, 2, 3. Sorry. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Angas lang, angas. Tingin lang dito guys. Alright. Okay, wait lang ha. Pasara muna, Serbo. Para wala mo nang dumaan. So muna guys, ready? And 1, 2, 3, go. Yon, angas lang, angas. Tingin dito, tingin sa camera. Nice one. Okay, hold lang dyan. This time naman. 2, 3, go. And jump. Isa pa. Okay, ready? Yon. Palit na sila. Ready? 1, 2, 3, go lakad. 1, 2, 3, and jump. Yun. Dali. Thank you. Alis kayo. Kabilaan. Ready? And 1. Uy, di ba yung tugtog ah? 1, 2, 3, go. Alis. Alright. Goods. Tingin na rito guys. Tingin na. Ready? And 3, 2, 1, go. Yan. Kaya bang tumalon? Parang alis kayo. Pag sinabi kong go, alis kayo. Okay, ready? Banggaan sa ere. Okay, ready? Tingin na rito guys. And 1, 2, 3, go. Yun na yan, sir. Yan. Saba. Pagka-go, sir, pagkagawa. 1, 2, 3, go. Talon kayo. Parang exit lang yan. Exit frame lang. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay. Goods. Yan. Okay, ready? Pag sinabi kong go, lakad kayo. Lagpasan nyo na yung camera. Okay, ready? Hold lang. 1, 2, ready? 1, 2, 3, and go, alis. Tumawa si sir eh. Okay, ready? Hold lang yan. And 3, 2, 1, go. Alis kayo, sir. Nice one. Good yan. Okay, ready? And ready. Tingin sa camera, guys. Maangas lang. Tingin dito. And 1, 2, 3, go. Split. Alright. Galing, good take ah. 2, 3, go. Lakad. Alright. Goods. Ready? 1, 2, 3, go. Tingin dito. Alright. Try mo yung ganun. Yun. 3, 2, 1, go. Angat. Then tingin dito. Alright. Goods. Sunod na. Okay, ready? Yan. 3, 2. Guys, pag lagpas ko, tingin kayo sa camera. Abay, tingin ka lang dito. 1, 2, 3, go. Okay, isa pa. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Alright. Ready? Guys, 3, 2, hold lang, tingin na sa camera lahat. 1, 2, 3, go. Tingin dito. Alright. Safe lang, safe. Ready? Okay. Okay na guys. Thank you.
Tuloy lang guys ha. Tuloy nyo lang yan. Kaya bahala. Kuha na lang ang shot. Tuloy lang. Tuloy lang guys ha. Tuloy, isa pa. Guys, maangas lang ha. Papalapit dito. Maangas lang. Papalapit. Alright. Thank you guys. Thank you. Best man, tuloy mo lang yan ha. Kabado, nanginginig ang puta. Nanginginig. Baka nanginginig. Isang eye contact nga sir, eye contact. Ano mo eye contact? Ano mo? Babae pa din. Mamaya ba, di ba pag nilalakas? Banner. Ano mo ba ako sa harap? Nauna ako doon, siyempre. Di ba? Nandun na siya. Meron kasi para... Di ba, set? Bilis ah. Kala ko naka-ready nun. Kaya nga. Lang guys, minintay lang tayo. Si Bestman na lang, baka may message si Bestman. Kala ko totoo na eh. It's showtime! Ay, ikaw na lang. Baka may message ka naman sa mga abay mo. Doon kay ano tol? Kay Alex. Baka may message ka lang sa mga abay mo. Oh. Kunan niya na to sir. Tatawagin ko si Manap. Sige. Sige, papasugin ang bata. Papasugin na ang bata. Huwag ka lang ah. Busabot, pa konti lang. Busabot. Smile, don't forget to smile. Kanino galing to? Sasabay? Paano hawak? Bago kayo malis, Mamaya na lang siguro yung cake. Mamaya na lang yung cake. Kasi bubuksan niya pa yan. Paano yung hawak? smile at Yung ano kasi, sa
Bagay. Yung ano kasi, parang recorded yung ano. Yung message nandun sa cake. Nandun sa cake. Bye! Ready mo na lang dito. Unahin na namin to. Para hindi magkagulo-gulo yung ano. Sige, open mo na. Baka meron sir ha, letter. Basahin mo. Ay! Yan pala yung kailangan kanina sa prep eh. Hindi nasuot eh. Walang message. Resibo. Resibo ang Reimbursement daw yan. Okay na. Ay, pababa. Tagal. Doon. Doon. Ayun, yun. Thank you! Yan. Ayan na. Ito yung ano. Yan. Okay, sir, okay lang, sir. Sir, gilid ka, sir. Gilid ka din, ah. Para makita ka din. Yan. Okay, wait lang, ah. Punas muna. Go. Okay ka na, tol. Tol. Next. Pala niya abot, oh, galing. Inalat, anay. Wala nang headset.
lang sa cake. Okay lang yan. Sige, sige, okay lang sir, okay lang sir. Dito naman tayo nakapokus sa ano. Para hindi mawala yung tao. Kaya nga, sabay na, no? Sabay na. Anniversary pa. Alam mo na, tugtog niya. Ano? You know Sabi mo rin ako pagka-shoot. December. Hold lang. 3, 2, 1, tingin. Isa pa guys, safe lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tingin. Alright. Goods. 3. Sorry. 3, 2, 1, go, lakad. Nice one. Sige, diretso lang. Diretso na groom, diretso na. Sige, diretso lang. Alright, thank you. Ready? And 3, 2, 1, suot. Then, tingin dito guys. Alright. Good yun. Isa pa, safe ko lang ha. Ready, pero okay yun. Ready? And 3, 2, 1, suot. Then tingin dito. Okay. Isa na lang ha, details. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Suot. Alright, goods. Okay. And 3, 2, 1, tingin lang dito. Bay, lakad. Tingin dito. Alright. Goods. Yeah. Straight lang ang tingin lahat guys ha. Ambe, tingin lang sa camera. 1, 2, 3, go. Bilakad lang. Tingin lang dito. Yeah. Isa pa. Medyo mas mabilis pa konti doon. Isa pa. Okay, ready? 1, 2. Siguro pagdating ng gitna, parang lilingon ka na sa harapan. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Lingon sa gitna. Yun. Okay, isa pa. And 3, 2, 1, lakad. Tingin dito. Okay. Isa na lang, pumulsa ka para mas pogi lalo. Sige po. Okay, ready? May konti lang papunta dito. Yan, thank you. And 3, 2, 1, go. Tingin dito. Okay. Goods. Tingin lahat dito guys. And 3, 2, 3, 2, 1. Tingin dito guys. Tingin lang. Goods yun ah. 3, 2, 1, go. Okay. And 3, 2, 1, go. Nice one. Okay. 3, 2, 1, tingin guys sa harapan. Okay. Sir, dalawa lang kayo dyan sir. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Yan. Isa pa, isa pa. Side, tingin sa harapan ha. Ready? 1, 2, 3, go. Alright. 2, 1, go, lingon. Yan, isa pa, sir, na-late lang ha. Kasama ka sir, kasama ka. Okay, ready? 3, 2, 1, go. No. Okay, ready? And 3, 2, 1, tingin sir. Alright, goods. Yung dalawa na lang, yung dalawa na lang. Ready? 3, 2, 1. Dito banda. Ready? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Sige, sige. Okay, ready guys. 1, 2, 3, go. Alright. Ito na lang, sila na lang.
Okay, ready? 3, 2, 1, go. One, two, three, go. Yan. Isa pa. Tingin kayo dito, sir. Yan, dito, dito. Okay, ready? One. Hindi, mula doon, then titingin dito sa harapan. Huwag sa camera. 1, 2, 3, go. Nice one. Sir, suluhan lang kita. Okay, same lang, same lang. Sige na. Yan. Tingin ka lang dito, tingin dito. 1, 2, 3, go. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Yun, dali. Okay na, groomsmen. Ay. Okay, video naman po. Palakad na natin. Sige, sir. Guys, lalakad nyo na yan hanggang dito, yung forma nyo na yan ha. Tapos habang naglalakad, kwentuhan lang. Tulad ng ginagawa nyo kanina pa. Okay, ready? 1, 2, 3, go, 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 lakad. Yan, apir-apir lang, apir-apir kay Ambay. Apiran nyo si Ambay. Apiran nyo guys, apiran nyo, apiran nyo. Tuloy lang. Bay, tingin dito, Bay. Nice one. Alright. 3, 2, 1, tingin dito, Bay. Alright. Ready? 3, 2, 1, go. Nice, Bay, tingin dito. Isa pa. Sorry. Ready? 3, 2, 1, go, lakad. Tingin dito. Isa pa, sorry. Tayo umangat. Last one na to. 1, 2, 3, go. Tingin dito. Ready? 3, 2, 1, tingin dito. Yun. Isa pa. Tingin sa baba. 3, 2, 1, tingin dito. Goods. Mo na shoulder. Ready? 3, 2, 1, tingin dito. Right. Ba't kasi nagmotor-motor pa ako? Ready? 3, 2, 1, tingin dito. Ayos lang, butones. Alright. 3, 2, 1, tingin dito. Pambulsa. Yun. Good siya na, pero okay. Ha? Isa pa. Ready? Ready? 1, 2, 3, tingin dito. Pambulsa. Lakad. Alright. Good. 3, 2, 1, lakad. Tingin dito. Kling. Tapos si Sir, dito ka ba? Saan po? Dito, sa tabi ka. Pagigitaan ba namin siya? Move ka dun, be, sa kabilang. Dalawa, magkabilang side. Ah, okay. Baba, dito ka na. Dito ka sa dulo. Yan, tapos lipat mo po dalawang babae pa dito sa kabilang side. Wala pa sa Mumbai. Dito ka. Dalawang babae pa. Ay, eto ano ni mama. Tama yan dyan para maano ka. Okay na, Jamie, nakalipat na sila. Okay. Lagay mo na lang dyan sa pool. Okay, sige. Closer muna. Pakita lang muna ng buhik. Guys, dito lahat left hand lang hawak ng buhik. Yeah. Okay. Ready? Tingin. Okay yan. Tapos. Closer pa guys. Closer pa. Compress pa. Ready? Everyone. Alipat sa kabilang kamay yung yung bouquet. Yung flower na hawak nyo. Then raise nyo lang ha. Say congrats lang.
Likod niya. Ganito pa ganyan, oh. Pag ganito. Pagalit niya. Harap. Dito niya hawakan mo sa part na to. Baba mo na. Ready, 3, 2, 1, go! Sobrang ata. Para tayong wawawin, girl. Congratulations, bro. Okay. Sa likod daan. Tapos tataas. Okay, ready, 3, 2, 1, go! Congratulations! Wawawin, girl. Medyo hindi naman bawal hindi niya naglalabas. Kasi nakalabas. Tatawa ba? Ang ano, atake. Ano ba yun? Doy. Alo, sana. Toray, thank you po. Ano to? Pahawak naman ate. Mga ate ko pahawak muna. Ano to? Ay ba? Wala mo na letter. Puta kayo. Curie. Hindi. Sobrang atake. Sobrang atake nyo, be. Dapat lang. After niya. After guess, si LN naman ang atak. Baka mag-propose na siya. Ay! Baka na, be. Sobrang OA. May 10,000 yan. Ay. Ay. 10,000. Ay. Ang laman. Baka may ano, may 1 million. Charis. Paano ba to? Bili namin yun, naunahan kami. Hindi ko alam paano. May laman yung divine. Walang laman. Hindi na. At to follow. Baka ako pa maglog. Charis. Mamaya daw galing sa web. Wait lang. Tanggal ako na nasa nose ko, guys. Hindi, okay lang po yan. Niki po. Ano lang, short. Thank you, message lang sa business. Game na. Thank you, Day. Love you. See you later. Rar. Rar. Wala kasi short nga naman. Later ka, rar. Mamaya ka sa kayayanig ang mundo. Curious lang. Curious lang, guys. Hold lang. Okay. Compliment nyo lang yung katabi nyo, guys. Compliment nyo lang yung katabi nyo. Yan, go. Tingin din kayo kay Brad, guys. Compliment nyo yung Brad. Compliment nyo rin. Tuloy lang. Okay, sorry. 3, 2, 1. Tingin dito. Isa pa. Ano lang, safe lang. Ready? And 1, 2, 3. Tingin dito, guys. Okay, thank you. Ready? 1, 2, 3. Tingin dito. Alright. Good job. This time, isa pa nun, isa pa. Ready? 3, 2, 1, go. Ganyan lang. Ganyan lang. Tingin lang sa buki. Tingin lang. Okay. Tapos. Okay na yan, Ming. Okay na, Ming. Okay na. 1, 2, 3. Tinginan, guys. Uy, anong tinginan? Joke lang. Charot lang. Ako, tigitingin na talaga. Go, anytime Tingin na talaga agad. eh. Game set. Go, go, go. Ano ba, magpe-pray na? Lord God, maraming salamat po sa araw na to. Pinagbigyan nyo na naman po kami. Yun lang, sana maging successful at sana maging masaya yung asawa ko. Yun lang naman yung gusto ko. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami lahat, pati po lahat ng guests namin, ng Abay family. Yun lang po, maraming salamat po. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright. Sige po. Tinginan? Ay, hindi ba? Guys, kulang ko lang yung kamay niya. Ha? Mas mauuna ka pa atang umalis ha. Besa na. Ready? Mabilis lang to. 1,
Sinabi kong go, look away lang. 1, 2, 3, go. Ay, isa na lang, safe lang. Same lang, same lang. 1, 2, 3, go. Okay. Kuha lang ako ng shot ng bouquet mo. Kunwari, filifix mo lang siya. Okay? Yan. Naayos mo lang. Alright. Okay ako, Kit. 2, 1, go, JM. Then look away. Yon. Sorry, di ka sa building. Sorry. Ready? 3, 2, 1, go. Then look away. Yan, lapit lang ako. And 3, 2, 1, tingin dito. Yon. Kuha lang ng shot nung paglagay mong ng bukay ulit. Ano na? Last na 2. 1, 2, 3, go. Alright. Ang ganda oh. Yan, tuloy mo lang yan, tuloy mo lang yan. Yuko ka lang, yuko ka lang. Yan, yan. Ayos ng hair. Fix, then look here. Ayun, pero ang ganda nun. Isa pa, isa pa. Isa pa na, isa pa. Oo, last na 2. 1, 2, 3, fix ng hair. Then, tingin dito. Ayan oh, parang debutant oh. Thank you. Ma'am, dito